Football as well. Do you have any favorite football player or football team that you like? Fútbol player, pues es que digamos yo en la universidad jugaba fútbol sala y digamos Ah, acá en el great. pueblo jugaba micro, ¿sí? Y alcancé también a jugar fútbol en la universidad Oh, cuando great. estábamos, que no estábamos en pandemia, profe. In the past, like, oh, like last year. Looks like last year. But do you have a favorite football player? Someone that you like? For example, I like, no, football players. I like football goalkeepers. I'm a goalkeeper myself. Yo soy portera, so I like goalkeepers. Me gustan los porteros. So I always focus on goalkeepers. So do you have a favorite football player? Like that you like coming from Colombia or you from Spain or Germany? I don't know. Do you have a favorite football player? God Keepers, incluso, profe, pues yo soy portera, As entonces sí well, a también goalkeeper. me Nice. encanta, sí. Oh, Es duro, great. That's pero it's ahí vamos, nice. cada vez que se puede. It's nice. I like it. I like it. Uh, it's a big responsibility though, right? That you need to be like calm and probably if you are too crazy, normally that doesn't work. Yes, you have to be very calm, no, very cold, right? Because you are the goalkeeper. Oh, great. Free, that's nice to hear. Okay, guys. So today we are going to check some vocabulary sports. So as I told you, I'm gonna ask you please to type, or you can do it in here in the chat, or you can do it on WhatsApp. You are going to tell me what is your favorite sport. Remember, you say my favorite sport is. So you can say my favorite sport is soccer, or my favorite sport is football, or my favorite sport is volleyball, or my favorite sport is basketball. Okay, guys, so 1 minute, un minutico. So, right? Excellent. Ping pong, table tennis, Lina Maria, excellent. Favorite, great. My favorite sport is yoga. Maria Fernanda, that's awesome. That is really good for calm down, no? To just breathe. It's really nice. I like it yoga too. I don't practice it as often as I should, but I like it a lot. I'm looking at your attendance. Good. Soccer, fencing. Laura, that's amazing. Volleyball, favorite, no? Karen, favorite. Volleyball and dancing. Basketball, skating, swimming. Awesome. Perfect. Great. Okay. So let's gonna check some vocabulary of sports. As I can see that you know some vocabulary of the sports. Let's start with that one. Let's start with the first sport. What sport is this one? What do you think, guys? Is this sport? Swimming. Swimming, correct. That is swimming. Excellent, swimming. Football, Camilo with double O, no? Football, football, because it comes from balompié. Or soccer, correct. Ya vamos a hablar the difference between soccer and football. Yeah, but you can say both. You could. The first one is swimming. Swimming, perfect. Swimming is a sport, yes. Yes, and some of you say, my favorite sport is swimming. Good. Next one, what do you think will be this sport? That is a teacher's favorite. That's my favorite sport. Hockey. Hockey, that's right, hockey. Hockey. There are different types of hockey. This one that you see on your left is ice hockey. Very common in Canada, very common in the United States, in Russia, Iceland, Norway. It's very cold because it's ice hockey. This one is field hockey. Field hockey. And field hockey, very popular in Argentina,
very popular in Australia, New Zealand, but in Latin America, in Argentina, they are really good at field hockey. In fact, it is an Olympic sport. And this one is what I practice, and this is rink hockey. Rink hockey is very, very common in Argentina as well, in Latin America, and Spain, Portugal, Italy. Yeah, we play a lot, and I love rink hockey. So yes, in this fact, we have ice hockey, field hockey, and rink hockey. No, hockey. We say in Spanish, hockey. It's hockey. Okay. Okay, I'm gonna do something for security, so you can change your name. You can change your name. Puedes cambiar tu nombre. Por el momentico, ya te habilité la opción para que cambies el nombre. Perfect. Next one, next sport. What is this sport? Or these sports? Because there are two. What do you think? Baseball. Baseball, correct. Baseball and softball. This will be baseball and this one will be softball, right? And on the coast, the Caribbean coast in Colombia, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Tolde, Magdalena, Atlántico department, they practice a lot baseball. And in fact, many people say in the United States, that is the national sport, dirían. Tú le preguntas a un americano y te va a decir como el deporte nacional es baseball. Obviously, there is also football and there I have a lot of basketball, but many people are really, really fans of baseball. As you can see, the difference is baseball is more for, it has a smaller ball, and in softball, the ball is bigger. No, it's bigger in softball, and in baseball is smaller, the ball. And also is more common softball for women and baseball for men. No, normally if you see a league, it's a softball for a woman, and baseball for a man. Next one, what is this one? Basketball. Basketball, correct. Basketball. You know, basketball literally means balón and cesto. Literally, basket is canasta or cesta in English, and ball is balón. Basketball literally means to put the ball into the basket. Basketball. Good. For example, Diego, do you like basketball? Yes, teacher, I do. Do you play or only do you watch? I do play. You play. Good. Are you good? Yes, no, Yeah. so So it's okay because yeah, okay, good, because many people say I play, and when I ask are you good at yeah, it's more passion, it's more the love, it's more like good. Perfect. This one, what do you think is this sport? Golf. Golf, correct. Golf, excellent. Golf as well, normally is a very elite sport, like for people that has a lot of money, because it's recognized as a very expensive sport. Yeah, we have some good golfers in Colombia, but it's not something that you can do. For example, yes, Nicole, Diana, do you play golf? Nicole? No? Okay, perfect. What about you, Ana Maria? Ana Maria Oviedo, do you play golf? No, Ana Maria. Linda. Hi, teacher. Hi. Do you play golf?
I don't play golf. Okay. But do you like golf? Yes, I like. Okay, good. Nice. Thank you. Have you played like mini golf as well? Or not yet? Like play mini golf, Linda? No, 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 also teacher. not. Because it's more No. common, no? You have these mini golf areas where you can practice. I think in Canfam Melgar they have a mini golf track. What is this? What sport is this? Tennis. Tennis, John. Thank you very much as well. The one who answered as well. Tennis, excellent. In here we have like one of the top 3 tennis players, like Federer, Nadal, and Djokovic, right? So these are like the most famous tennis players in men. Also in women, there are a lot of good ones. Remember that tennis is a sport in English, no? Your tenis in Spanish, los tenis de español son sneakers, como la chocolatina. How you say sneakers. Tennis is a sport. So you cannot say, oh, look at my tennis, mira mis tenis. In English, is look at my sneakers. Don't say tennis. Tennis is a sport. Next one, what is this one? A very common and popular game. I think these are the Packers. Football American. American Football. football, correct. Good. Originally in the United States, they had football, right? So it's football. If you go to the United States, you are in the United States and you say football, they immediately think of this. This is American. This is football. Esto es fútbol para los gringos. Football. But outside the United States, like England, Latin America, or Europe, when you say football, you think of fútbol, ¿no? Pensamos en fútbol del balón, de James Rodríguez, Falcao, Pele, Maradona, etc. Right? This is the football we think of. Then in order to create a difference between fútbol, nuestro fútbol y el fútbol de los americanos, dijimos, no, es que ellos tienen un fútbol americano, right? And normally we say American football. Nosotros decimos fútbol americano. Pero un americano, un gringo, dirá fútbol. Para ellos fútbol es esto. El que nosotros pensamos que es fútbol, para ellos es soccer, ¿no? Entonces ellos dicen soccer y soccer is, ¿no? FIFA, Bundesliga, calcio italiano, and things like that. That is soccer. What happens? You can say soccer or American football. Podrían decir las dos. Sorry, podrían decir football or soccer, right? Obviamente nosotros diríamos fútbol, como muchos de ustedes dijeron fútbol, it's okay. Pero decirle a un americano, como a ti te gusta el fútbol americano, sería como una ofensa porque para ellos el único fútbol que hay es el de ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces decir como fútbol americano es como ser redundante, ¿no? Dicen como así que fútbol americano, o sea, fútbol es fútbol. Por eso ellos dicen soccer. Entonces si es un gringo hay que tener cuidado con el soccer y el fútbol o American football. Afuera sí, si ustedes dicen fútbol, te entienden que es el de la FIFA, el del, I don't know, la Liga Postobón, things like that. Y este fútbol, que es el que nosotros llamamos fútbol americano, para distinguir a nuestro fútbol. So, para que tengan en cuenta eso, en algún contexto sí que podrían decir fútbol o soccer y no hay problema. El problema viene con un americano, con un gringo, porque ellos sí los puedo ofender, que digan como, tú juegas American football. I play football, not I mean, duh, it's American. Entonces, para ellos sí podría ser como una ofensa. Good. Next one, what do you think is this one? I think he's Rosy, and I forgot her name. She's Colombian, right? She's the first MotoGP, that's right. Maria Fernanda will be the MotoGP, correct? In general, all of these sports, NASCAR, Formula One, Indy, etc., they are called motor sports, right? Because
or motorbike, no, the ones you see in the United States, like the MotoGP and all of those things stuff, you say motorsports, or motorsports, because they are related with an engine. They are related to a car or a motorcycle. So they are called motorsports in general, right? Now we have our, and what is this? So we have the King Pelé and the King Maradona and King Valderrama. No, like Valderrama, Tina Sprilla. So what is the name of this one? Soccer. Soccer, correct. Soccer. Or as I told you, the football as well, right? We can say both. Podemos decir los dos, pero ahí tiene como the asterisk. So you know football depending where you are. In fact, the word football, la palabra fútbol viene del inglés. Ustedes saben que el fútbol tal como deporte oficial nace en Inglaterra, ¿no? Y de la palabra fútbol viene la palabra fútbol en español. Es la misma cosa, fútbol. However, you know, by history, aunque históricamente, pues el fútbol tiene cientos de años, right? It's very, very, very old. Good. Okay, perfect. Next one. What is this? Now we are having two competitions in this moment. It is very common. What is this? What do you think, guys? Many different types. Bicicross. Bicicross, okay, that would be kind of like this one, right? It would be like bicicross. But how do you say bicicross in English? It is an Olympic game, you know. Now we Bike cross. bike cross, okay. So in general, the sport in general is cycling. Cycling is in general. But then we have BMX, which will be bicicross, BMX. Then we have track. No, this is track. Then we got mountain, and then we have road. So we have BMX cycling, track cycling, mountain cycling, and road cycling. This is the difference, right? BMX, because you know it's like an extreme sport. Track literally means pista, ¿no? Que veamos el ejemplo con la pista del avión, the track. Also, if you have an MP3 player y pone como pista 1, pista 2, les va a decir track 1, track 2, track 3. Track is pista. Then we got mountain, you know, mountain is mountain in English. And finally, road significa de ruta o de camino. Nowadays, we have two competitions that are very, very important, that are Giro d'Italia, which is the road competition, and Vuelta a España, right? Those are two very important road cycling competitions. And in the past, we got Tour de France, right? So then you have cycling. Cycling is in general. Good. Next one. And we have Simon Bates in this one. This is, what do you think is this one? In general as well. Gymnastic. Excellent, gymnastics. Very good. Gymnastics in general, for women or for men. Both are correct. Gymnastics. Next one. Ana Maria, okay. So for example, Brigitte, but Ruiz, what do you think is this sport? We are champions with this beautiful lady, Caterine Ibargüen. No idea, Brigitte Ruiz? Jogging, running, Vanessa could be. Athletics. Correct, athletics. In the athletics, we can have running, jogging, marathon, jumping, etc. But general category is athletics. Oh, you know, there is a diamond course, the diamond competition, triangle, I think it's called, and they create a lot of different competitions. You can focus on one
or another. But in general, you've got athletics in general. No, they are called athletes, and that comes from Greek and far, far, far in the distance. But yes, it includes running, it includes jogging, and things like that. This one, what do you think is this one? Ski. Skiing, very good. Skiing, excellent. As you can see, the ones that comes from verbs, los que vienen de verbos, se les agrega ing, ¿no? Tienen esa particularidad. Entonces, si tenemos ski, que es esquiar, skiing sería el deporte de esquiar, right? El sustantivo. Como me gusta esquiar, ¿no? I like skiing. Me gusta nadar, o natación, me gusta la natación, I like swimming, right? I like swimming. Swimming es natación. Sería esquiada. Ski. Excellent. Ski. Next one. Also, she's from Santander. I think she's from Bucaramanga. It's a Colombian player. It's not that common in Colombia. Tejo? No, no, it's not Tejo. we will go later on. Bolos, bowling. Very good, excellent. Bowling, correct. Bowling. Bowling is bolos, no? In Spanish. And she's pretty good. She was a youth champion a couple years ago, and she's pretty good. So really good. See, I say pretty. Intensifier. She's pretty good. Next one. We are really good at this. We are very good at this in Colombia. Internationally, you know, wow. Colombian are awesome, are excellent, are great. We have a lot of champions and many medals because of that. Olympic Games, yes, but specifically this type, you know, that you take. And if you've seen these lives, si han visto una de esta especialidad en vivo, uno hace fuerza. You are pushing also with the sportman. You know what is the name of this one? Heterophilia, I think is in Spanish. Heterophilia, something like that. Or it has another name. Not yet. So 5, 4, 3, 2, 1. Is weightlifting. Weightlifting. Literally means weight is peso and lifting is levantar. Literally means levantamiento de peso or levantamiento de pesas. No, weightlifting. Weightlifting. Remember, lift es levantar, ¿no? Por eso los liftings, que se levantan la cara. They lift their face, ¿no? Weightlifting. And this is Marisabel Urrutia, if I'm not mistaken. Yes, Marisabel Urrutia. She was one of the first Olympic medals that we've got. So it's okay when you say Olympic Games because we got medals. Nuestra segunda medalla la tuvimos por esa etapa, no, how do you say, specialty in the Olympic Games. So that's why we remember the Olympic Games. Next one. What is this one? Also, we are pretty good, although the best ones in these are the Koreans. The Koreans are really good at this. They are like champions, international champions. And we have a really good team, and they are from Antioquia. They are paisas. They are really good at this. You see them in Disney movies, like Robin Hood and things like that. Archery, excellent. Nicole, perfect. We got archery. Correct. Archery. 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 In English, sometimes you pronounce the CH and sometimes you don't. But normally, like the CH is a K, no? You say archery. Archery. Like you say architecture. You don't say architecture, right? Architecture. Architect. Perfect. Next one. Someone said that. Alguien dijo, my favorite sport is? Fencing. One. Fencing. That was Laura Camila. Perfect. Fencing. It's an Olympic sport for many, many years. Many, many years.
Are you good, Laura? Do you practice fencing? Yes, teacher. Oh, nice. Where in the league, in the Bogota league, or in a private club? Ay, profe, me hablan español porque no entiendo. No, do you practice? Because we have, for example, the league, La Liga, the league of Bogota or the league of Cundinamarca. Do you practice fencing in a league or in a club? No, profe, no en liga. With a club, en club, with a club. Yes. Club. You say club. Yeah. Yes, because for example, I practice hockey with a club, but I am in the Cundinamarca League. Yeah, so I practice with the League of Cundinamarca. So yeah, and I was in the Bogotá League and we went to national games. Fuimos a Juegos Nacionales hace como 10 años. And I've been in the Colombian team, estuvimos con el equipo colombiano y fui a Alemania precisamente a jugar por hockey. So for me, it's not like fun, but it's competitive. I love hockey. But I know when you have passion for a sport and you practice it. This is very, very common in some countries. In fact, there is a story, if you know, hay una anécdota acá en Colombia de nuestro campeón de este deporte, the champion of this sport, like 10 years ago, hace como unos 10 años, que lo iban a robar y él tiene su arma de dotación. Y lo iban a atracar, lo iban a robar, lo pararon con todo, con armas, y él desenfundó su arma de dotación o su arma con salvoconducto y les disparó a los ladrones y a los tres los mató. Entonces el tema era, bueno, es un asesino, etcétera, pero él decía, son los reflejos, o sea, son los reflejos porque yo me he entrenado por muchos años para siempre darle al blanco y ellos ellos se entrenan con targets, se llaman targets no sé cómo se hace en español, pero esos targets o esos objetivos, ellos tienen que darle siempre al objetivo y el cerebro ya está condicionado a hacer eso. So, lo absolvieron, no lo juzgaron, pues obviamente sí hubo un proceso, pero lo absolvieron por ese tema. I mean, si tú me dices, a mí, por ejemplo, a mí me van a atracar y yo tengo un palo de hockey, pues yo tengo, es una extensión de mi brazo when I have a hockey stick. So, do you know the name of this sport? ¿Saben cómo se llama ese deporte? It has a lot of varieties. Los que juegan videojuegos should know. Deberían saber. What is the name of this sport? Shooting. Teacher, parecido al paintball, Yes and no. Paintball would be more like a hobby, like an activity. Creo que paintball, te hablo desde mi ignorancia, no sé si está reconocido como deporte todavía, paintball, pero pronto los que practican paintball sí pueden hacer shooting. Shooting viene con objetivos, es un deporte olímpico, in fact. Si tú ves las competencias de shooting, van con diferentes tipos de armas y diferentes tipos de objetivos y les van disparando, etc. It's pretty interesting. En Colombia tenemos equipo de shooting, tenemos liga y tenemos equipos de... So we practice. No sé si la última vez fuimos a los Olímpicos, I'm not sure, but we have good shooters. The champions are obviously the Americans, ¿no? Los norteamericanos siempre son como potencia en shooting because, you know, they can have guns because of the Constitution. Good. Next one. What do you think it is? This is the national sport of New Zealand, national sport of South Africa, national sport in Australia. Argentinians are really good, and we Colombians, we are very good with this one. Do you know what is the name of this? Rugby. It's similar. Very good. Rugby. Rugby is this one, no? The one you see on the right. That is rugby. But there is also underwater rugby. And Colombia is the international champion of underwater hockey. Rugby. Nosotros somos campeones mundiales de rugby subacuático. ¿No? Mundiales. And this is the Colombian team. We are really good. No? So it's not everything about soccer in Colombia. We have a lot of sports in Colombia. And also there is the Tucanes. Tucanes also is a team, is a club, and they are really, really good. And women, nosotros las chicas de rugby quedaron, si no campeonas, subcampeonas suramericanas y
y también lleva muchas medallas. So we are really good at rugby as well. Next one, what do you think? This is the national sport of Colombia, designated by the Congress in 2000, and is at least 500 years old. Very common to play in Cundinamarca, Boyacá. Tejo. Tejo, that's right. That is Tejo, yes, also known as Turmeque. Originally, people call it Turmeque, but it's a national sport, yes, by the Constitution, guys. Está en la Constitución, está en la reglamentación del Congreso. National Sport of Colombia is the Tejo, also known as Turmeque. Yeah, so it is designated in 2000, no? Good, Tejo, yes. I like Tejo. I think it's fun. Another sport played in Colombia. What is the name of this sport? Frog again. This is the rana. Very good. The rana, also called as the frog, correct? This is the rana. Yes. We think it's funny, but yeah, there are people who say, oh, I saw that in National Geographic, that you have this sport called rana. I want to practice. It is a sport. Good. This one is very, very common in Nariño, Pasto, close to Ecuador, Bolirrana. Bueno, all that is another variation of the rana. We have the Bolirrana, rana. Bolirrana. Okay, today. Nowadays is the Bolirrana. Good. But this one is very common in Nariño, also Ecuador, all this area of Colombia. They play this a lot. It is very common. You know? What is the name of this sport? It's kind of, it's a very strange mix. It's a mix with volleyball and badminton and tejo. It's like a mix of all of these sports. This is called the chaza. Chaza. If you go to Pasto, yes, all this area of Nariño, it's common to see the chaza players or chaza playing. Chaza. ¿Chaza, teacher? Yes, chaza. No sé Yes. qué. Chaza or they call it balón nacional, but if you go there, they call it chaza. Vamos a jugar chaza. Okay, so more or less. Although it's more like a men's sport, es más que todo jugado por los hombres. So. And it's like that, ponen como unas cuerdas en el medio y es como una especie de voleibol porque se van tirando ahí como una bolita y le van así como pegando con la mano. Ya. Y como ven, tienen sus uniformes y todo. It has like rules and everything. Yeah, like limit of players and things. So yes, let's see, some like kind of like a funny volleyball. It's quite strange. This one, what is the name of this one? This one also, Colombia is really good. It's extremely good at. Some of you said my favorite sport is, and you said in general, right? As well. Skating? Skating, very good. Skating or roller skating, excellent. Skating or roller skating. As well, there are many varieties in roller skating or skating. Excellent. This one is considered in some countries still as a sport, and that it came from our Spanish inheritance, and yeah, some people consider this is a sport. Yeah, you know, I am vegetarian, so I do it for the animals. So in my case, that is not a sport, but is a sport. Do you know the name of this sport? ¿Bullfighter? Bullfighting. No, yes, correct. ¿Sí? Bullfighting. Bullfighting, ¿no? Bullfighter sería como el torero, ¿no? Bullfighting es el toreo, ¿no? Toreo o corridas de toros. Yeah, bullfighting. Next one. Also, in Colombia, we are really good at this, especially on the coast. Boxing. Boxing, excellent. Boxing, no? Correct. Excellent. Excellent boxing. Next one. Yeah, it's a really good mental exercise, and it's a sport as well.
Cheese. Cheese. Chess. Chess. Yes, because if you say cheese, cheese is queso. This is chess. I pueden pronunciar la E. Chess, correct, chess. Yes, in some schools as well. Very common in Europe, like East Europe, in Europa del Este, that they love to teach kids chess and they are very good. It's an excellent exercise for your mind, for strategy, and things like that. And it's a sport as well. Good. This one, we got medals from these ones. Segundo. Taekwondo, correct, and judo, excellent. Both are my. These are Japanese names, no? Judo and taekwondo. And do in Japanese is way. Do es camino en japonés. Por eso la mayoría de artes marciales terminan en do. Entonces, taekwondo, judo, aikido, kendo, ¿no? Because do es el camino. Es el camino del yu, el camino del taekwondo, and things like that. Next one. We got this super nice guys who retired last year. He retired from competitions. Orlando Duque. What is the name of this sport? And also in Medellin, we got really good guys doing this. No? And this one is a little difficult. This is high diving. High diving. Dive is, no, like going to the swimming pool or going to the river, and high is, no, de altura. So sería como salto alto, salto de alturas. High diving, high diving. Good. Okay. So these are the sports, but today the grammar is going to be a reminder, which is good. Hoy es un recorderis de algo que ustedes ya vieron, que son los adjetivos comparativos, and probably los adverbios comparativos va a ser como la partecita nueva el día de hoy. Before we start with the comparatives, obviously because we are talking about adjectives, we are gonna check some adjectives that we can use in the case of sports, ¿no? The idea is after this explanation, después de la explicación, ustedes van a elegir dos deportistas del mismo deporte, de los que vimos anteriormente. Example, you can take basketball and you can say, okay, teacher, I'm gonna compare Magic Johnson and Michael Jordan, or Kobe Bryant and Shaquille O'Neal, or Pelé and Maradona, or Chechi Baena and, I don't know, another one, forgot the name. Yes, but it has to be from the same discipline or the same sport, like Nadal and Federer, right? It has to be from the same discipline. And you are going to compare them. Van a compararlos. Entonces me van a decir, es más dedicado, es más motivado, su saque es más fuerte, o in the case of Michael Jordan and probably Shaquille O'Neal is taller, no? Es más alto. And that's why we are going to use the adjectives, comparatives, and also the adverbs that are comparatives. Here are some adjectives to describe sports people: motivated, disciplinated. You can say, I am disciplinated. No? I am competitive. I am self-confident. No? I can do it. I'm good. I'm great. I am aggressive. Be careful because aggressive is not aggressive as the one you think. It's not negative. Being aggressive is being good, no? Someone who is aggressive, example, Cristiano Ronaldo is very aggressive. If you can see it, he fights, he goes, he catches the ball, he goes into the midfield, he talks to people. He's aggressive in terms of agresivo, but not in a negative context, but more in a positive context, right? He goes, no, checks. I think, for example, a Colombian player that is aggressive. I don't know. In soccer? I don't follow much. Ustedes me preguntan, yo no sé nada de soccer en Colombia, or football in Colombia. I have no idea. Not even in the Colombian team. For example, El Tigre, Falcao? Okay, Falcao. You can say Falcao is aggressive. Yeah, for example, I remember that game when we were 3
0, like we were losing, que perdíamos con Chile 3-0 y en medio tiempo les metimos 3 goles y empatamos. In that case, the Colombian team was very aggressive, ¿no? Fueron muy agresivos. In the teams they were fighting, peleaban, rescataban, ganaban balones, subían. So they was aggressive. You know that in English aggressive is not negative. No es negativo. Uy, no seas tan agresivo. Don't be aggressive. No, es aggressive es como amigo y enemigo al mismo tiempo porque ustedes lo ven y pensarían que es algo negativo, being aggressive, but in English is good. Es como, no, tenemos que ser más agresivos con esta campaña, o sea, tenemos que meterle más, ¿no? Hard. Focused, ¿no? Enfocado. Talented. Organized. Determined. Tough. Do you know what is tough? Tough. No? No idea? Tough. Okay, tough. Tough is duro, but duro in the case, for example, como que no deja que le afecten las cosas. Diana Marcela, you can check for two sports, whatever, and you can do comparison. Say, ay, yes, el pibe Valderrama. Or ask someone, pídele a alguien que te hable de los deportistas y los comparas. Good. So do not worry. It has not to be like 100% accurate, but tough es duro, es fuerte, ¿no? Como yo soy fuerte, yo soy duro, como, I think, yeah, I said because I like Cristiano Ronaldo. A mí me gusta mucho Cristiano Ronaldo como jugador porque creo que es muy, muy agresivo y muy tough, ¿no? O sea, si hay que echarse el equipo al guante, hay que cargarse a la gente, se la carga en el sentido anímico, ¿no? Pienso que es un muy buen líder. I like his game. And he's very tough as well. So ven que le pegan y le pegan y le pegan y le pegan. Probably Messi in the past, el Messi de unos años, era muy tough, ¿no? As well. Lo cogían y le pegaban y le pegaban. The opposite to Neymar. Neymar is not tough. Neymar is talented. He's very talented. But yes, it's not tough. Adaptable as well is you can change, eres adaptable, very similar to Spanish, and mature, maduro, ¿no? Probably Falcao is mature. Or el pibe Valderrama as well, ¿no? He was very organizing, checking, okay, let's do that. That's why in a team you have to have both, ¿no? Experience and inexperienced players. The inexperienced, they have the heart, the motivation, the passion, but the experienced players are the ones who organize the others. So it's a nice balance, it's a nice mix. The idea is that you use these adjectives, traten de utilizar esos adjetivos ahorita en la siguiente parte de la clase, donde van a describir a sus jugadores. So try to say self-confident, disciplined, disciplined, competitive. So before we continue, I'm going to ask you, yo voy a decir la palabra, quienes quieran abrir micrófono, excellent. Quienes no, pues no lo abren, pero traten de repetirla desde casa, para que hagan la pronunciación de la palabra. Good. Acuérdense que les dije en inglés, casi nunca pronunciamos esa ED. No voy a decir motivated. I'm gonna say motivated. Good. So I say, and then you repeat. Motivated. Disciplined. Disciplined. Ay, Yes, thank you. Competitive. 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 Excellent, thank you guys. Self-confident. Self-confident. Aggressive. 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 Focused. Focus. Focus. Fuck you no. Sorry guys. No. Wait. Sorry. Se me emocionaron. Eso es cuando estén jugando. Ya cuando están dentro de la cancha sí pueden decir. O los que están afuera de espectadores. ¡Ah! No. Good. Please repeat. Don't worry, it's okay. Repeat. Talented. Organized. Organized. Determined. 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 Tough. Tough. It's like an F. Tough.
Tough. Tough. I know, it sounds weird, se ve rara, pero esa G y esa H al final casi siempre suenan como una F. Tough. Son F. Tough. Adaptable. 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 Mature. 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 Correct. Thank you very much. However, imagine that, for example, when we're talking about Pelé, Pelé was very young. He started playing very young. Era súper jovencito cuando empezó a jugar fútbol, pero siempre fue muy maduro al jugar. He was very, very mature, very, very organized, very, very disciplined, organized, determined. No, probably that's why many people have a fight between Maradona and Pelé, but they were very different players. Eran jugadores muy diferentes, ¿no? Maradona is passion, disorganized, tough. He was very tough, very competitive, aggressive. And Pelé was more, no, disciplined, motivated, organized, determined. Good. Okay, good. Let's continue. So as I told you, we are talking today about the the comparatives. Comparatives, as you saw, they help us to compare. As I told you, Maradona and Pelé. Or you can say Falcao and James, right? Or Mina and Cuadrado. Good. You can choose both players, and we are comparing. No? If we want to compare two things, example, Coca-Cola and Pepsi, or two people, Falcao and James, we need comparatives. We need the comparatives. Necesitamos el comparar. Good. When we compare, no, we use, and our adjective is short, no? We are gonna use ER plus than after the adjective. Important as we saw previously, no? These ones are adjectives. ¿Por qué? Miren que estamos comparando la persona. Estamos diciendo Falcao es motivado o yo soy agresiva. No, yo no soy agresiva. Yo soy muy madura al jugar. I am mature, right? Entonces, miren que es una característica que yo me estoy dando. Lo veíamos la semana pasada, yo les decía, los adjetivos califican al objeto, the thing or the people. Es alto, es bajo, es blanco, es suave, es largo. Largo es un adjetivo, suave es un adjetivo. Red, the color is an adjective. Ustedes lo hacían con describiendo su vehículo, entonces que si es ovalado, oval, ya vamos para allá, Diana. Oval es un adjetivo también, ¿no? Porque estamos diciendo que es ovalado, que es rápido, que es grande, que es pesado, que es increíble. Esos son adjetivos. Y lo veíamos con los intensificadores, que los intensificadores le daban un poder a ese adjetivo, right? To create a comparative, we need two things. Lo primero es saber si nuestro adjetivo es short or is long. ¿No? Si mi adjetivo es short, es corto como en este caso, lo que vamos a hacer es ponerle ER, le vamos a poner ER a nuestro adjetivo. Example, entonces tienen aquí, he is taller, le pongo ER, and it gets taller. So, tall, alto, taller, más alto. And then we use than. Than me ayuda a comparar con otra cosa. Más alto que yo. Taller than me. Michael Jordan is more talented than, ¿no? Than. Y puedo decir than, I don't know. No, Scottie Pippen was also talented. They are talented in their way. As I said, taller. Vamos a utilizar taller than as well. So Michael Jordan is taller than me, or is taller than my sister, or is taller than my father, or is taller than my sister, than my teacher, right? Entonces, ese than nos va a ayudar muchísimo en la comparación, porque es lo que nos va a dar ese que, ¿no? Es más alto que, es más bonito que, es más interesante que. Y ese ER es el del español más. Más grande, bigger. Más alto, taller. Más rápido, faster. Más chévere, nicer, right? Ese ER nos vuelve automáticamente nuestro adjetivo en más. ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos nuevamente, como les dije, identificar nuestro adjetivo como corto o como largo. Los adjetivos cortos son los que tienen
one or two syllables, una o dos sílabas, dependiendo de su pronunciación o escritura. Si ustedes pronuncian to es una sola sílaba. Nice, es una sola sílaba. Good es una sola sílaba. Fast es una sola sílaba. Good. Una sola sílaba, lo que vamos a hacer es ponerle ER. ¿Ok? Esa es como la regla. But, if my adjective is long, si mi adjetivo es más largo, es decir, que tiene más de 2, 3 o más sílabas, pues lo que vamos es a ponerle, anteponerle more. Good. In the case of beautiful, right? More beautiful. Interesting, more interesting. You can say Maria is more beautiful than Jennifer. Or this book is more interesting than that book. Bogotá is more dangerous than Tunja, but Tunja is colder than Bogotá. Si van a comparar, tienen que poner adjetivo comparativo en este caso. Good, we have a chat. Okay, going a bit back. Good. Okay, this is in general. ¿No? Eso ustedes lo habían así visto en general. En el nivel 2 estamos haciendo un repasito. Hay adjetivos que son irregulares. Esto quiere decir que no sigue ni la regla que es corto ni que es largo y no le voy a poner ni more ni le voy a poner ni er. ¿Por qué? Porque el adjetivo es irregular. Eso hay que aprendérselos y en este grupo están good, que es bueno, y better, que es mejor. Ustedes no dicen más bueno, dicen mejor. Uy, la fiesta estuvo más buena. No, la fiesta estuvo mejor que la fiesta anterior. O estuvo muy buena. O estuvo demasiado buena. ¿Ok? Lo que podemos hacer es un intensificador. Uy, esa fiesta estuvo demasiado buena. Estuvo muy buena, pero no estuvo más buena porque más es comparación. Entonces es más buena que. Pero en el caso de bueno, pues no decimos más buena, decimos mejor. Estuvo mejor. So, good. And the comparative, better. Bad, the same. Bad and comparative is worse. Peor. Malo, peor. Uy, estuvo más peor. No, as well not. Sí, estuvo peor. O más mala, estuvo más mala. Estuvo muy mala, demasiado mala. O peor que. Good. Entonces miren que aprendemos cositas del español también. Far es lejos, farther, más lejos. Little es poco y less es más poco. En este caso vamos a poner less. And more, que es más, sería much, que es más comparativo, ¿no? En este caso vamos a hacer unos ejemplos. Important, good, better, bad, worse, far, farther, little less, and more, much. Okay. Okay. No, so good. This one we are not gonna see. Good. Okay. So I'm gonna ask you only to look at the comparatives in this chart, okay? Solamente vamos a mirar ahorita la comparación. Good. Mañana vemos los superlativos, entonces mañana solamente nos enfocamos en los superlativos. Reglas. Entonces, teacher, ¿cómo hago para poner la ER? Que a veces hay que doblar la consonante, que a veces tengo que cambiar el adjetivo. Entonces, aquí están las reglas, ¿no? Generally, if my adjective is like normally, like normal, in the case of like tall or fast, what I'm gonna do is to add ER, ¿no? Ya vimos en el ejemplo, entonces normalmente lo que vamos a añadirle a nuestro adjetivo corto es una R, ¿no? En el caso de tall, taller, and fast, faster. A basketball player is taller than a tejo player, right? Es más alto que un jugador de tejo. Ya vamos para allá. Entonces, esa es una de las reglas, perfectamente, exacto. An athlete is faster than a bodybuilder. Entonces, en este caso, es más rápido, un atleta es más rápido que un levantador de pesas, ¿no? How do you say that? ¿Cómo se llaman los que levantan pesas? Físico-culturista. Bodybuilder, right? So, in this case, nuestro adjetivo es cortito, le ponemos ER, no hay lío. Another example. What happens if my adjective is short? ¿Qué pasa si mi adjetivo es corto, pero termina en E? Pues no le vamos a agregar otra E, sino que solamente le agregamos la R. In the case of cute,
sería como lindo, cuter, ¿no? A dancer is cuter than a sumo player. Probably a ballerina, ¿no? Is cuter, es más lindo que ¿cómo se dice? Un sumista, un jugador de sumo o un atleta de sumo, right? You know, sumo is one of the official sports in Japan. They are very big, no? And very heavy. Good, so cuter. Termina en E, es corto, agregamos únicamente la R. Siempre tenemos que poner el than si vamos a hacer la comparación. Next one is consonant, vowel, consonant. Si tiene la forma consonante, vocal, consonante, vamos a tener que duplicar esa última consonante, right? Example, fat, fatter, and you can see here, we double the final consonant, so F-A-T, T-E-R, or in the case of big, B-I-G-G-E-R, right? We double the consonant. A sumo player is bigger than a cyclist. And a rugby player is fatter than a cyclist. And a rugby player is bigger than a cyclist, right? In this case, we are comparing both athletes. Next one, adjectives that finish in ER, OW, or LE. Hay algunos adjetivos que terminan en OW, como ven acá, narrow, que es estrecho, gentle, que es cuidadoso, and clever, que es inteligente. Como terminan en estas tres, podríamos, a pesar de que tienen dos sílabas, como se ven en el caso de narrow, gentle, and clever, podríamos ponerles tanto la R, pero a veces los podemos tratar como largos y decir more narrow, or more gentle, or more clever, or narrower, gentler, or cleverer. Right? Los podemos tratar de las dos maneras. Es un poquito más formal el utilizar el more narrow, more gentle, more clever, and is a little bit more informal to say narrower, gentler, or cleverer. Right. Únicamente esos tres casos, que terminen en R, que terminen en OW, que terminen en L. El R tiene sentido porque si normalmente lo que hago es adjuntarle o ponerle R, pues no le voy a poner otra R, ¿no? Entonces a veces lo que hacemos es ponerle more porque suena un poquito más formal. Good. These three cases. And to finish, the adjectives that finish in Y, los que terminan en Y. Sin importar si son largos o si son cortos, nos toca tratarlos de esta manera. Y lo que vamos a hacer es reemplazar esa Y por una I latina, ER. We change the Y for an IER. Example, heavy, heavier, right? A wrestler, ¿no? Un luchador, is heavier than a ballerina. Easy, ¿no? English is easier than Chinese, or is easier than German, far easier, no? In this case, easy termina en Y, what I do is to change easy for IER. Good. And to finish, yes, sure, yes, recuérdenmelo al final de la clase y me dicen como, teacher, ¿nos puedes adjuntar? Porque bueno, como que sí, pero al final no me dicen sí o sí no, entonces por favor, y tan pronto ahorita lo hacemos. In the case of more, what we do is to add for the long adjectives, lo que vimos al principio. Entonces, mi adjetivo es largo, ya no tengo ningún lío. Con los que hay que tener cuidado son los cortitos. In this case, we add more, ¿no? More intelligent, more dangerous, more interesting, more popular, more amazing, right? Than, and then we do the comparative. Example, intelligent, a billiard player is more intelligent than a swimmer. Probably. Digo que los que juegan billar son más inteligentes que los nadadores. I don't know, I say it in general, probably because they have to do more maths, like more angles. If you see these SPN competitions, algunas veces han visto un torneo de billar en SPN, muestran así como show the thinking thought process, and it's sometimes pretty complex, no? They need to know, no? Probably a poker player, no? A poker player is more intelligent probably than a marathon runner. I don't know.
They need to think more of the games, the numbers, possibilities, etc. in playing, or a chess player, right? Okay, now let's do some practice. Vamos un poquito de práctica. So now you are going to tell me what is the word. I give you an example. So here we have, than an elephant is than a mouse. So, María Fernanda, what do you think? ¿Cuál creerías que es el comparativo ahí? An elephant is? Is biggest. Biggest? Good. No, is bigger. Is okay. Bigger. Is bigger, correct. Excellent. Is bigger than a mouse. Excellent. In this case, we are comparing and check that we have consonant, vowel, consonant. We double the last consonant, B-I-G-E-R. Correct. Next one, the opposite, Laura Camila. So we got that the elephant is bigger and the mouse is? Smaller. Correct. No puede poner el micrófono. Sorry. Okay, Maria Fernanda, no, but we listen to you. And Laura Camila, repeat. A mouse is smaller than an elephant. Sorry. Wait. Okay, a mouse is? Smaller. Correct, it's smaller. Elephant. Good. In this case, we have no problem, no tenemos ningún problema con el adjetivo, es pequeñito, le agregamos ere. Perfect. Next one, a skyscraper. Linda, a skyscraper is than a house. Taller. Taller is a possibility, but the best possibility is higher. Higher than a house. We can have tall. Tall is correct. Tall es para, normalmente lo usamos para personas. Entonces vas a decir es más alto, utilizas tall. Y high lo utilizamos para altura, pero de cosas. Esa sería la diferencia. Si buscas alto vas a encontrar high y vas a encontrar tall. A tall es para personas y high es para objetos o cosas. Si vas a decir como Colpatria es más alto que, is higher than. Podrías utilizar tall también, pero es más común utilizar high. Lo que sí no puedes decir es utilizar high para personas. High no va con personas. So, tall personas, high objetos. Porque si es como que es higher es como wow, como Dios, no sé, como es muy grande. O sea, no. We don't use it for people. Excellent. Very good. Thank you. Linda. Brigitte Camacho. A house. The opposite of high. So we have high and we have. No, teacher, no recuerdo. No, do you remember the opposite of high? Help? What would be, guys, the opposite of high, the opposite of tall? Lower? Lower is a good reference. And another possibility? Will be also short, no? Or smaller. Lower is excellent. Low. High, low. De hecho, si ustedes ven en el volumen, ¿no? El volumen les aparece high, alto, y low, bajo. O para como subir, no sé, como, súbale la temperatura, les aparece high y low. Ese high es alto, and low es bajo. Very good. Excellent. In this case, tenemos adjetivo corto, añadimos la ER. Excellent. Don't worry, Brigitte. Next one, Karen, de la Rosa. Longer? No. Correct. Excellent. Snake is longer. Very good. Than a worm. Next one, Jorge. Sheep, no, ¿cómo sería ahí? A worm? A worm is
The opposite of long. So long and the opposite. Esto. La palabra. El opuesto de largo. Es algo que tú Shirt, usas en... shirt, algo así. No, que utilizas en tierra caliente cuando hace mucho calor en vez de Short. pantalones. Ah, Shorter. ok. Es que estaba ahí confundido en shirt o short. Shorter. Short, no, shorter. Very good. Más corto. Yes, a worm is shorter. So please repeat. Jorge? Shorter. But full sentence. So, A word is shorter than a snake. Excellent. Thank you. Iván Camilo. A cheetah. Iván Camilo. No, Iván Camilo. Good. Diego, Fernando. Yes, teacher. Faster. Faster. Let's check. Is faster than a turtle. Good. A cheetah is faster than a turtle. That's right. Next one. Rubén. The opposite of fast. You say, hey guys, quick. Fast. No, Rubén? Slower. Very good. Yes, okay. Yes, repeat, Rubén. Turtle is slower than cheetah. Cheetah. So a turtle is slower than a cheetah. Perfect. Yes, don't worry, Rubén. We are all helping. Diana, next one, a stone. Moment, teacher. Like, oh, this is so, like when you have a lot of books in your backpack, you say, oh my God. Haber? Haber? No. No. I think you have it. But the pronunciation is a little bit tricky. Haber? No. Correct. Yes. Okay, I know in this case, okay. But heavy is correct. Harder. Excellent. Harder. Correct. Lina, harder. No? No, like wood is harder and a pillow is like, no? Is the opposite. Please repeat, Diana. Stone is harder than a pillow. Es que no puedo pronunciarlo bien, por eso se me escucha raro. Harder? Harder. Next one, Camilo Gomez. A pillow, the opposite of hard. Softer. Correct. A pillow is? A pillow is softer than stone. Excellent. Very good. Soft is like, no, nice. Excellent. Next one, we have John. A feather. John? He's like, whee. No? Yes, teacher. One moment. There is Coca-Cola, Coca-Cola Zero, and Coca-Cola. Later. Correct. Yes, lighter.
Please repeat. Lighter. But the full sentence, please. Yes, so a feather. A feather is lighter than a stone. Excellent, perfect. Thank you. And the opposite, Vanessa. Yes, teacher. The opposite is heavier. Perfect. So how would be the sentence? Son is heavier than the father. Feather. Feather. Correct. In this case, we have the change, no? Heavy es con Y, but because it finishes in Y, we change the Y for an I-E-R. That's why it's heavier, right? It is different. Thank you, guys. Next one is Diana Roa. Colder. Very good. So read completely. I'm sorry. An iceberg is colder than a volcano. Excellent. Correct. An iceberg is colder than a volcano. That's right. Next one, Ana María, Oviedo. Ana María? Still problems with the microphone? Or no, Ana María? Yes. Yes, teacher. Mm-hmm. Okay, a volcano is... Sorry. Okay. Volcano, yeah. Mm-hmm. A volcano is, I don't know, hotter than iceberg? Correct, it's hotter. With double consonant, right? H-O-T-T, right? Than an iceberg. Correct. Excellent. Thank you. Next one, an athlete, Camilo Parra. Athlete is no. Yes. Very good, John Brigitte, yes. Stronger than a teacher. Teacher, excuse me. Yes. Heavier, not heavier, porque también significa fuerte. Heavier. Heavier? Sí. But heavy is Heavy pesado. es pesado, pero también puede ser grueso, fuerte, duro. Heavier. Yeah, depende del contexto. En este caso no nos serviría mucho el contexto, pero podrías decir, por ejemplo, uy, la tarea estuvo pesada, no en el contexto literal de que está pesado. Sí, pesado, sino de carga, como de estrés. De carga, de listo, estrés, teacher, correct. teacher. Thank you, teacher. You're welcome. But in this case, strong, yes, it's strong. Also can be strong. Ese strong también nos serviría no solamente de fuerza física, pero también como de fuerza mental, ¿no? Both for strength. You can say the athlete is stronger than, right? Good. Camilo, excellent. Next one, Christian, so you are next. The opposite. One moment. Very good, Brigitte. Weaker. Ya digo Brigitte, pero bueno. Sí. Weaker, sí. Correct, the opposite. Weak is the opposite, right? If you remember this cartoon, the Popeye, like it's on Popeye the Sailor Man, on Popeye the Sailor Man. Do you remember Popeye? In Spanish, you say Popeye, but it's Popeye. But Popeye was very strong. He ate spinach, and he was very strong. And there was Olive, and she was so weak, like Popeye, ¿no? ¿Sí se acuerdan de Popeye o no? Popeye in Spanish. Yo estoy hablando, me toques como con ejemplos de Hora de Aventura y cosas así de
Los Padrinos Mágicos. Sí. But Popeye was very popular. Fue muy popular como en los 80s, 90s. And yeah, esto es Popeye, era súper fuerte. It was very, very strong. And there was the opposite. Lina, the opposite was Olive. Olive era, was super weak. Very, very weak. They were the opposites in the cartoon. Perfect. Weak. Next one, Lina. Lina. Hello, teacher. Hello. Is words, words, words. Is yes, comparative of bad. ¿Cuál es el comparativo de malo? Tienes malo y... Worse, worse. Ajá, correct, worse. Eso, malo, peor. ¿No? Very good. And then we got the opposite. Thank you very much, Lina. Brigitte Ruiz, I think you already arrived. Creo que tú ya llegaste. Yes, Brigitte, te vi por ahí participando. Because we have two Brigitte. Yes, Brigitte, you are here. So Brigitte Ruiz, what is this example? Better. Correct. Excellent. Is better. Correct. Better than. Great. Ivan arrived at the end, I think. I don't see him. I don't see him. Okay, what do you think, guys, in general? What would be the comparative in here? Amani? Correct. Older. Older. Excellent, is older. And then we got the opposite. Aquí it is? Younger. Is younger. Excellent, guys. Okay, so we are not gonna keep because we don't have much time. But we can do it. 10 minutes. Okay, that was the comparatives and superlative adjectives, right? Entonces, ya vimos los comparativos y los superlativos, solo comparativos con los adjetivos. But also I can compare adverbs. También puedo comparar adverbios. El adjetivo lo que hace es calificarme a la persona. Entonces vimos acá que decíamos que el niño es más joven, que es más alto, que es mejor, que es más frío, que es más caliente. Estamos describiendo al objeto. ¿No? Estamos diciendo el abuelito es más viejo. El volcán es más caliente. El iceberg es más frío. Miren que ahí estamos describiendo es al objeto. Pero luego vienen los adverbios, que los adverbios lo que hacen es calificarnos a la acción. Nos están diciendo cómo estamos haciendo esa acción. Ustedes conocen los adverbios de frecuencia, que ya les había dicho, algunas veces, nunca, siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo o con qué frecuencia hago esa acción? Y en este caso, pues yo digo, mira, lo hago siempre, lo hago algunas veces, o no lo hago nunca. Los adverbios lo que hacen es calificarte la acción. Ellos describen o califican el verbo. Esa es la labor del adverbio. El adverbio se enfoca en el verbo. Si yo digo, yo manejo rápido, rápido es mi adverbio. ¿Qué es lo que estoy haciendo rápido? Manejar. Ven, ahí no estoy hablando de mí. Estoy diciendo es que yo manejo rápido. ¿Qué es lo que estás haciendo rápido? El manejar. Estoy hablando directamente a la acción, al verbo en este caso. So in this case, we got que los adjetivos lo que hacen es hablar de la persona. Entonces, en este caso digo, Michael Jordan is taller than James Rodríguez, right? Ahí estoy calificando la altura de Michael Jordan y de James Rodríguez. Marisabel Ibargüen, no es, Caterine Ibargüen, sorry. Mezclé a Marisabel Urrutia con Caterine Ibargüen, sorry. So, Caterine Ibargüen is more beautiful than Chechi Baena. Entonces, aquí estoy diciendo que ya es más bonita que Chechi Baena. Eso fue lo que acabamos de ver, los adjetivos. Pero los adverbios comparan la forma, the way la gente hace cosas. Good? The way we do things. Example, Michael Jordan plays better
than James Rodríguez. María Isabel or Catherine Ibargüen runs faster than Chechi Baena. The good news, la buena noticia, es que hay muchos adjetivos que se vuelven adverbios. Y en este caso, si mi adjetivo es corto, pues vamos a hacer lo mismo que acabamos de ver. Le ponemos ER y voilà, ahí tienen su adverbio comparativo. No hay ningún lío. Sin embargo, hay muchísimos otros que terminan en li. Y a eso les vamos a poner el more. Vamos a ver entonces. In this case, tenemos tres maneras. Entonces tengo I study English, lo que veíamos ahorita con el caso de heavy, ¿no? Hard es duro, pero hard también puede ser fuerte, ¿no? Como, uy, sí, yo estudio, pero fuerte. ¿Ustedes qué dirían? Yo estudio hard, harder o more hard. ¿Cuál sería la opción correcta? More hard. Harder. Ah, no, harder, por el tan. No, sí, more. Harder. More hard. More More hard. hard. More Sí, hard. more hard. Es que me confundí por el tan. ¿Por qué pondría more hard? O sea, van enfocados, dicen, ah, ya vimos ese dan, sabemos que tenemos que hacer comparación. Ahí arrancamos súper bien. Porque estudia mucho más fuerte que el mejor amigo. Porque es una acción. Se Correcto. refiere sí, a acciones, Correcto. cosas. Ajá, estamos diciendo que lo que hacemos fuerte es estudiar, ¿no? No estoy diciendo que el escritorio es duro ni que... yo podría decir el inglés es duro, ¿ah? Ahí, no problema. Pero estoy diciendo es que yo estudio duro, estudio fuerte. Bueno, aunque correctamente tendría que decir yo estudio fuertemente. Es un adverbio. Entonces, ahí están entre harder y more hard. ¿Ese hard es corto o es largo? Es adjetivo. Es corto. Corto. Ajá. Por lo tanto, ¿es harder o more hard? Harder. Es harder. Correct. Harder. Si fuera, no sé, beautiful, ahí sí sería more beautiful. Right? En este caso, acuérdense que si es corto, siempre lo tratamos con ER. Si es largo, siempre lo tratamos con more. Hard nos sirve tanto como adjetivo como adverbio. O sea, nos sirve tanto para las dos cosas, entonces ahí no hay lío. Good. Otros ejemplos de adjetivos que se vuelven adverbios, right? Entonces tenemos quick, loud, fast, and long, right? In this case, como voy a comparar y lo que acabamos de ver, quick pues es corto, loud es corto, fast es corto y long es corto. Entonces ponemos faster, louder, and in the case of good, pues sería better. Lo acabamos de ver que es irregular. En este caso, John drives faster than, entonces él maneja más rápidamente, él come más o fuertemente, ella canta mejor que George, right? Entonces, en este caso estamos descalificando la acción. ¿Qué es lo que hace manejar? ¿Qué es lo que hace comer? ¿Y qué es lo que hace cantar? Right? Les decía nuevamente, la gran mayoría de adjetivos también nos pueden funcionar como adverbios, entonces en este caso no tenemos lío. Good. So, I'm gonna ask A, B, C, and D, cada uno. En la oración A, ¿cuál es el sujeto? En la oración B, ¿cuál es el verbo? En la oración C, ¿cuál es la comparación? Y en la oración D, ¿cuál es el objeto de la oración? Entonces les voy a pedir que cada uno escriba ahí en el chat or in WhatsApp. It is easier. So you are going to say A, Rocky. B, tal cosa. O sea, me van a decir en cada uno para saber que tenemos claro cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es la comparación y cuál es el objeto de la oración. ¿Ok? 1 minute. Un minutito. So subject, verb. Uy, very quick, excellent.
Ujú. Están confundiendo el objeto con el sujeto, según lo que veo. Acuérdense que el sujeto es el que hace la acción, ¿no? Es el que encabeza la oración. That's the subject. Y el objeto es el que recibe la acción, o sobre el que recae ya al final la acción. Ajá, correct, Brit. Ajá, excellent, Diana. Correct. Diana, perfect. So correct, guys. So let's check. Then we have the subject is Peanut. No, Peanut is the person. ¿Quién es el que hace el tema? Vanessa, excellent. Peanut. The verb is the action, ¿no? Es la acción. In this case is jumps, ¿no? Porque Peanut jumps, él salta. Or in this case, Peanut probably is a cat or is a dog. Then we have the comparison. La comparación, in this case, is higher. La gran mayoría, ahí está leyendo, casi todos la tienen bien. Or higher than. Si quieren poner higher than or higher is correct. And then the object, eso es lo que recae el resto al final. Sería, in this case, Rocky. Perfect. Peanut jumps higher and Rocky. Excellent. Perfect. Good. And to finish, good, entonces es importante tener en cuenta el por qué, tener en cuenta el verbo, porque si yo digo que él salta más alto, pues ese más alto no va a ser un adjetivo comparativo, sino que va a ser un adverbio comparativo. Entonces es diferente, porque no estoy comparando a la persona, estoy comparando a la acción, al verbo. Si mi adjetivo entonces es cortito o mi adverbio es cortito, le agregamos ER. No hay lío. Lo mismo que veíamos con los adjetivos comparativos. But si mi adverbio es largo, igualito que con los adverbios, los adjetivos largos, pues le voy a poner more. Hay muchísimos adjetivos, adverbios en inglés que terminan en li. Esa li es normalmente mente, ¿no? Calmadamente, hermosamente, calmadamente, rápidamente. Ese mente es lo que ustedes tienden a siempre reconocer como adverbio. Ah, mente es adverbio. Y en inglés existen también, no significa que todos terminen en LI, porque acaban de ver, por ejemplo, quick puede ser quick o quick también puede ser quickly. Pueden también terminar de otra manera, pero digamos que el 70% sí que terminan en li. Example, carefully, powerfully, quickly, and recently. Entonces tienen careful, que es cuidadoso, carefully, cuidadosamente. Powerful, poderoso, powerfully, poderosamente. Quick, rápido, quickly, rápidamente. And recent, reciente, and recently, recientemente. Entonces van a decir que él maneja más cuidadosamente, so he drives more carefully than. Cristiano Ronaldo kicks, patea más poderosamente que pues un niño, ¿no? He kicks more powerfully than a boy. And then recent, ¿no? Marathonist, ¿no? A marathonist walks more quickly than a pedestrian. Entonces camina más rápidamente que un peatón, right? In this case, what you should be careful, lo que deben tener cuidado es qué me están calificando o en qué están comparando. ¿Están comparando la manera en que lo hace o están comparando una característica física o no sé, qué es más bonito, qué es más inteligente, qué es, no hay lío. Pero en el caso de que esté calificando al verbo, pues es importante que tengan en cuenta que es un adverbio y no es un adjetivo lo que están calificando. Básicamente la manera en que lo usan es igual, pero sí es importante que reconozcan si lo que están usando es un adverbio o un adjetivo. ¿Ok? So, what are you going to do now? Aparte de la tarea trabajo autónomo. Entonces van a elegir 2 deportistas, 2 sports people, same sport, del mismo deporte. No pueden comparar un beisbolista con un hockeyista. No. 2 same sport. And then you are going to write 5 and 5 examples. 5 y 5 ejemplos. 5 ejemplos donde van a comparar con el verbo to be. Es más alto, es más inteligente, es más guapo, lo que quieran. Y 5 utilizando comparación con un verbo que camina, que corre, que patea, que piensa, que, no sé, que
gana, que compite, right? Entonces 5 con el verbo to be and 5 y 5 con un adverbio, right? Y lo van a subir al classroom. Good. 5 y 5. 5 and 5. Eso es todo. 2 sports people and use 5 and 5 sentences. Okay. That's all. Entonces, de una vez voy a subirles, ya les pongo la tarea para que quede en el classroom y ya les subo la presentación entonces y se las adjunto ahí mismo en la tarea para que sepan dónde está. Okay. Les Teacher, I adjunto have a question. esta. Two sports or two deportists and 10 sentences? Yes, 2 sports players, 2 deportistas, un mismo deporte, ¿no? Si vas a elegir fútbol y en fútbol elegiste a Pelé y a Cristiano Ronaldo, excelente, y vas a compararlos a los dos, 5 oraciones con adjetivos y 5 con adverbios, ¿ok? 5 con adjetivos, que puedes decir que es más alto, es más inteligente que, vas a necesitar los dos porque obviamente me vas a comparar los dos todo el tiempo. Y en el caso de los adverbios, pues son 5 acciones que haga esa persona, ¿no? Que patea, que gana más premios, que juega mejor, que. Ves que en una caso vamos a utilizar el verbo to be, is, y en el otro, plays, goes, stays, kicks, wins, etc. Okay, teacher. No, it's not an audio. No, es escrito. Es escrito. Profe, ¿individual o en grupo? No, individual. Ahí está, individual. My favorite sports player. Okay. Entonces ya lo pueden hacer. Si se quieren desconectar, pueden hacerlo. Ya llamé la mayoría de asistencia. John, yes, question. Teacher, esto es respecto a la primera entrega que tenemos que hacer de proyecto pues para el día 31. ¿Cómo podemos llevar, digamos, ese avance hasta ahora? ¿Con lo que hemos visto solamente o bueno, y cómo organizamos eso? Porque puede salir una página o algo más, entonces... Sí, les voy a... Las dos. Gracias por acordarme porque no les había subido una presentación. Les voy a subir un ejemplo de... habrá de pronto algunas cositas que no están porque esto es de un curso anterior, pero más o menos así pueden subir ustedes la entrega para que vean más o menos cómo es el tema de la entrega escrita del proyecto, ¿vale? Y se la subo ahí en donde dice proyecto, Project First Draft, como ejemplo de entrega de proyecto. Teacher, De una vez se la subo ya. No, espérate porque me toca quitarle esa. por los grupos que estábamos, ¿cierto? Sí, originalmente. Y es originalmente. Teacher, groups, habías dicho que los grupos los conformabas esta clase o la pasada, no recuerdo muy bien. No, que ibas a que te diéramos los nombres, algo así. O pues el viernes pasado. El viernes pasado los que trabajaron, pensaría yo que son los que quedan, ¿no? Ah, sí. Sí, lo he hecho, lo del chocolate, no, lo de la actividad de la creación del transporte. Ok, yes, exactly. Sí, porque ya muchos ya tendrían esa parte hecha. Falta las correcciones que yo les haga y eso ya lo tienen montado. Por ejemplo, les decía ahí mismo si ustedes veían como, ay, tengo que hablar de un deporte. Ah, mira, tengo que comparar dos deportistas de mi ciudad. Ah, vea, lo que vamos a trabajar esta semana sería lo que faltaría. Ok, teacher. Ok, go and work. Ya les subo entonces las dos cosas, las diapositivas, ya las estoy pasando a PowerPoint, a PDF y ya les subo el ejemplo también del proyecto, pero eso lo pueden ver después, primero lo primero. Thanks, teacher. Okay, bye. 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 See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow, right? Bye. Teacher. Yes. ¿Tú podrías, porfis, compartirme las presentaciones de las clases anteriores? Ya te escribí por WhatsApp. Sí, ayer tuve que salir fuera de Bogotá y el internet estaba como... No te preocupes. Pero es que Entonces, sí ¿qué quiero haría? como las presentaciones, como tenerlas organizaditas para poderlas estudiar todas de nuevo.
Ah, ok, También, good. profe. Classroom, ¿no podrías? Para que todas las tengamos. Pues voy a hacerles entonces ahí en el Classroom, voy a crear una carpeta que se llame recursos. Bueno, y en los recursos voy a subirle las diapositivas. Sí, profe, mejor Ok, que tenemos teacher. como repasar. Gracias. Ok. Teacher, a mí me podría hacer el favor de anexarme el link de la clase de hoy en lo posible. Pues Ay, como listo. para repasar los adverbios y de lo del verbo to be. Es que Ok, siempre hay... perfecto. Gracias, profe. Listo. Es ahorita la subimos entonces y te envío. Envíame un WhatsApp, porfa. Y me dices como teacher, me pasas el enlace para enviarte el enlace por teacher. privado. Teacher, era para comentarte si yo me podía hacer con, pues ya lo hablamos, con Linda Lucía y con Ana María Oviedo, pues para el tema del proyecto. Yo soy Vanessa como la que te escribí el sábado, pues por el tema que ocurrió. Ajá. Entonces, con ellas y... Listo, teacher. Perfecto. Ok, listo.